banget ini mah. Neng, biasanya Mama suka bunga apa? Ini kayak gini, sedap malam, bunga sedap malam. Lu pasti beli kayak gini. Biasanya kalau lebaran itu Iya. stok emaknya bapaknya punya ikan Iya, iya, iya. Siap, siap. Ya, makasih ya. Maaf ya ibu bapak. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Tahan di, Tiga. lagi di, sekali lagi. Videoin di. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Bisa?
Maaf ya. Siap. Ganti gaya. Ya, kalau kehilangan pasti kehilangan, namanya keluarga. Apalagi Poika ini adalah kakak yang paling banget ngertiin Po Alpa gitu. Terus biasanya kumpul bareng, dia sering bikinin makanan buat Po Alpa. Sementara semalam pas perayaan itu 7 harinya membludak. Jadi kita merasa kehilangan hasil ya. Ziarah hari ini. Ziarah. Iya bang juga kasar lu pertama ke makam. Gimana bang? Dari abang. Dari abang aja. Dari abang aja. Kalau bisa kasarin. Kayaknya sih kalau dilihat dari sorot Macana Seli merasa kehilangan, terpukul. Cuman mau gimana lagi? Gitu, dia susah untuk berbicara dia. Iya dia belum siap. Belum siap. Karena dia kan terlalu terpukul ya, kehilangan maminya. Kalau saya kan udah nangis begini kan udah biasa. Enggak yang dia merasakan sakit udah 3 tahun. Jadi empu mah udah sering nangis. Biasanya kan dia kalau pulang syuting manggil Banong, selalu manggil Banong, selalu tanyain masak apa dia. Tapi sekarang udah nggak masak apa-apa, dia nggak bisa nanyain Banong. Sebenarnya sih Empo nggak boleh nangis sama Empo Nina. Jangan nangis, harus tegar. Cuma gimana? Kita kan sama-sama air cetek ya, air matanya cetek. Jadi Empo mah nggak bisa. Waktu di rumah sakit juga Empo udah nahan. Cuma emang nggak bisa, emang kita sekeluarga air mata cetek. Apalagi kalau udah kehilangan Po Alpa ya, semua keluarga sangat kehilangan Po Alpa. Apalagi teman-temannya, rekan-rekannya, bisa sama artis. Jadi walaupun Po nggak ada, serasa Po itu ada di sekitar kita, masih ada. Kita cuma berdoa semoga Po dapat yang terindah di sana. Amin. Udah ketemu Baba sama Mama. Tapi ngelihat dari awal hari pertama sampai hari ini semalam tuh, itu tamu nggak berhenti ngirim doa, yasinan, ngaji gitu. Ada rasa gila adik gua gitu. Iya. Kadang gini, ini adik gue gitu loh. Sedangkan dia baru jadi artis, tapi yang doain banyak, yang pada datang di rumah banyak, karena dia orang baik. Walaupun ada yang nggak suka, dia orang baik, makanya yang datang banyak. Kayak semalam ngejuar sampai ludak kan. Kita seneng kalau dia di dunia entertainment baik orangnya. Dan kalau dia kita saranin gitu ya, dia lebih baik syuting, ceria, ketawa daripada di rumah
sakit gitu. Lebih baik dia sama teman-teman gitu, welcome sama teman-teman. Kadang kan namanya empok ya, lebih baik istirahat di rumah kayak gitu. Kok kan Empok sih kangen empok kangen. Waktu empok masih ada juga kadang empok kangen, sering datang ke Geraha, kadang seminggu 2 kali, seminggu sekali, pasti kangen. Cuma empok cuma doain aja, nggak terlalu dirasa dirasain, ikhlasi. Makanya empok nggak terlalu, jangan terlalu sedih, jangan terlalu bawa pikiran, kayak gitu aja. Tapi untuk selama 7 hari ini Nil Pasona pernah masih mungkin Bu dalam tidur bertemu di mimpi Nil? Waktu empok mau les itu seminggu ya, itu malam Rabu kan dia wafatnya hari Jumat, hari Selasa malam Rabu. Sebenarnya sih empok Ika itu udah punya firasat, cuma kan kalau penyakit itu kan nggak 100% ya, jadi wanti-wanti gitu loh. Terus sebelum hari Jumat, Sabtunya sebelum hari Jumat itu empok datang ke rumah sakit jenguk. Kalau empok kan seminggu sekali tuh jenguk rumah sakit. Nah malam Rabu itu empok mimpi ketemu Pak Alpa. Dia udah pulang ke Geraha, kan kalau di rumah sakit kan dia nggak makan. Pulang Geraha berdua sama lakinya, dia makan. Malam Jumat abis video call sama berempat lah dia, si kembar, saya sama dia berempat. Abis video call malamnya mimpi lagi dia pulang makan sama nenek. Firasatnya itu aja. Kita sih kagak tahu ya, namanya ajal kapan kan kita tidak tahu kan gitu. Tahu-tahu hari itu aja. Terakhirnya mungkin dari keluarga menguatkan kakak yang sangat kehilangan mungkin masih, tapi ibu juga Iya. anak perempuan pertama ya. seperti itu. Iya, kalau ibunya sih selalu support buat dia. Kadang kalau dia lagi termenung gitu ya, kadang saya saranin, Seli udah jangan dipikirin, ikhlasin gitu loh. Ibu juga begitu, nggak siapa-siapa sedih, nggak siapa-siapa kehilangan. Yang nama orang tua, anggap aja ibu orang tua gitu loh. Sekarang nggak ada mami, ibu yang orang tua kan selama ini sama ibu, dari dia masih kecil sama ibu. Kadang kita kalau dia lagi di rumah lagi ketawa, kita ikut ketawa gitu, biar seneng aja, kayak gitu aja. Sherly bangga punya mama. Siap. Atur nuhun, terima kasih banyak. Iya, Terima kasih makasih. banyak. Bapak izin namanya sama Yuda. sebagai siapanya Keluarga dan keluarga atau enggak? Ya. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح خصوص المرحوم لمن بكم الفاتحة إلى روح خصوص الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لروح خصوصا المرحومة نينا بنت نيمان. الفاتحة. أعوذ بالله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الضالين آمين. الفاتحة لروح خصوصا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في هذا المقام صاحب الولاية مقام pujaran Ki Ganjur. Al-Fatihah. Alamin ar-Rahman ar-Rahim Malik yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم لا إله إلا الله والله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تعوده سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم فلا مانع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا الله 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 يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن رحمن يا رحمن الله يا رحمن يا رحيم 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 يا رحيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلي وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا وعلي وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى بارك وسلم أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بشر الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا من على يديك كفر مجيدا. ربنا لك الحمد ولك الشكر وملك الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا الله وارحمه وعافيه والجد المسحوم والجد وارحم واحل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. يا أن أنفسنا من تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا من تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا من تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك ونار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك ونار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك ونار. ووالدنا ووالدكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدين والآخرة والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقه حلالا منتشرا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت وفضلا بعد الموت. اللهم احينا لي الله في سكرة الموت ونجد من النار وعبد الحساب. ربنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا إنك أنت الوهاب. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغرا. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغرا. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغرا. يا الله يا رحمن الرحيم يا الله يا رحمن الرحيم يا الله يا رحمن الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. في حديث السبع عند ربي عجات يوم يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
من يغفر ويرحم ويهدى في بلاء يا الله ويهدى بالرحمن ويهدى بالرحيم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الحاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الحاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الله بها يا الله بحسن الحاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الحاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الحاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الحاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الحاتمة يا الله بها يا الله بها لهم بها سبحان الله مئة بها سلام الحمد لله رب العالمين. Baru dari hari pertama sampai hari ini, baru hari ini saya bisa berziarah ke makam almarhumah, karena kan kalau saya berziarah dari kemarin-kemarin kan saudara, tetangga, kerabat masih banyak yang berdatangan. Saya sebagai tuan rumah juga nggak enak untuk meninggalkan tamu kan, gitu. Karena harus memuliakan tamu tersebut, kayak gitu. Kalau sayanya nggak ada sebagai tuan rumah, nanti kasihan tamunya, kayak gitu. Yang saya dahulukan tamu duluan, kayak gitu. Dan almarhumah kan pas di hari ini juga kan, yang ke-7 hari ini, gitu. Jadi mungkin kalau kata ini kita berziarah bersama anak dua kan, kembar juga kan tinggal di sana kayak gitu, untuk mendoakan aja mendiang almarhumah gitu kan, semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya. Bang Idung, perasaan Bang Idung sendiri seperti apa sih? Tadi kan sempat menangis. Untuk mana ya? Ya mengingat aja gitu, mengenang masa hidup. Kadang saya nggak bisa sendiri, selalu sama dia. Belum lama juga saya kan sama almarhumah nih kesini gitu. Sebelum almarhumah ini tuh mengembuskan nafas terakhir tuh, sebelum ngedrop juga saya kesini dulu. Biar berdua naik motor Scoopy, Pak. Naik motornya di arah sekalian mengenang masa lalu, kita naik motor Scoopy gitu. Ayo. Ini kan makam emaknya kan sini, makam ibunya. Jadi ada mengingatkanlah suatu kematian kan, kita bicara sama kita ziarah ini jangan pernah minta apa-apa dan jangan berdoa apa-apa. Kita mengingatkan hanya bisa membacakan suatu Fatihah sama orang-orang yang meninggal kan. Berziarah itu intinya kita mengingatkan kita bakal kayak begini mah gitu. Saya nasihatin juga, ternyata nasihat saya saat ini almarhumah yang ada di sini gitu. Kita berziarah ke makam itu mengingatkan kita bakalan pergi juga mah kayak begini nih, kita tinggal cuman patok doang. Jadi apa yang kita punya nggak ada artinya, cuman hanya kain kapan doang selesai nih kita bawa kayak gitu. Suka saya nasihatin kayak gitu kan, iya gitu ya Pak ya gitu. Jadi pelan-pelan saya tuh ngedidik almarhumah tuh semenjak dari nikah sampai akhir-akhirnya masih tetap saya didik kayak gitu. Mah kalau dimanapun berada jangan lupa sama Tuhan kita, sama Allah Ta'ala nih di hati, selalu ingat gitu. Allah ini ada di hati mah nih, ini ingat terus Allah dia ada di hati. Sampai akhir hayatnya saya peluk cuma kalimat Allah, habis kayak gitu udah. Abang, tadi sempat kelihatan abang ketuk nisannya 3 kali. Itu kayak semacam simbol kalau iya, kalau saya datang kayak gitu, saya udah datang ke makamnya kayak gitu. Kalau diceritain nanti dalam kayak gitu ya. Bang, ini kan udah 7 hari kepulangan almarhumah Empok gitu. Kalau dari abang sendiri mungkin udah dipertemukan dalam mimpi kah atau seperti apa untuk melepas kangen? Ya, untuk saat ini belum ada mimpi apapun, tapi kalau doa selalu dalam 5 waktu saya selalu dimanapun sampai kapanpun doa saya nggak pernah henti buat almarhumah gitu. Dan buat siapapun yang saya mengenal, teman kayak kerabat, kalau memang dia udah nggak ada selalu juga saya doain gitu. Apalagi kan istri sendiri gitu. Bang Idung, setelah 7 hari kepergian almarhum, banyak juga, tetap banyak yang support, tetap banyak yang ngasih sembako dan sebagainya, itu benar atau seperti apa? Benar. Berdatangan tuh kayak rezeki, kayak makanan, sembako dan lain-lainnya ya. Itu yang ada dari orang tua, kerabat, saudara, kerabat empok, teman-teman hati itu luar biasa. Dan dari yang lain juga, yang hamba-hamba Allah tuh yang kita nggak tahu gitu, selalu nganterin dari mana, dari hamba Allah kayak gitu. Kalau dari siapa kan kita juga kan mau ngucapin terima kasih kayak gitu. Bahkan kita juga bisa mendoakan kebaikan manusia tersebut kayak gitu. Dan dia nggak bilang dari hamba Allah kayak gitu. Bang, untuk anak-anak sendiri
Kondisinya bang? Untuk kondisi anak-anak sendiri alhamdulillah sekarang sudah agak tegar ya, walaupun memang setiap sendiri tuh pasti sedih. Saya pun mengalami itu, saya nggak bisa sendiri nih saat ini nih kayak gitu. Jadi kalau sendiri tuh saya cuman bisa ya netesin air mata, apalagi ngeliat anak ya kan. Kalau ngeliat anak tuh saya netesin air mata kayak gitu, ya Allah ini bapak nggak bisa jadi seorang ibu kayak gitu, tapi kalau mama nih, mama lu tuh bisa jadi seorang bapak kayak gitu kan. Kalau satu ibu 10 anak kan hebat ya, bisa dirawat, tapi kalau 10 anak juga satu ibu belum tentu bisa kayak gitu. Jadi buat saya ya almarhumah memang ibu yang terbaik gitu, ibu yang terbaik buat anak-anak. Bahkan di akhir hayatnya itu cuman 4 anak gitu, anak si kembar susu jangan sampai kurang, terus anak sekolah yang tinggi kayak gitu. Yang diingetin tuh anak kayak gitu. Itu pas jam-jam 5 subuh itu habis saya sholat subuh kan almarhumah duduk kayak tidur, dipeluk saya kencang tuh, badannya udah kayak es gitu, badan udah kayak es gitu. Saya tuntun, terus saya usap-usap palanya mau baca ini ya, terus dibaca, cuma kan tersendat-sendat, emang satu-satu udah bahasanya, ngomong satu, mau makan nggak? Oh gitu doang udah. Yang membuat tegar ke anak-anak, memberikan pengertiannya atau memberikan Saling menguatkan. Saling menguatkan paling ya saya bilangin ya, mami ini di dunia mati, tapi di hati kita nggak pernah mati kayak gitu. Mami selalu ada untuk kita kayak gitu. Toh kita juga nanti tunggu gilirannya. Insya Allah Allah ridho, kita bakalan bertemu lagi nanti di surganya Allah. Allah ridho, saya bilang kayak gitu. Jadi kita tinggal nunggu aja, insya Allah gitu. Kita dalam keadaan juga semuanya nih anak-anak, mami kan husnul khotimah nih kayak gitu, meninggal Jumat deh, bagus gini gitu. Mudah-mudahan Allah ijabah juga doa kita kan, mami ini di surganya Allah kayak gitu kan. Kita juga bisa berkumpul nantinya kayak gitu. Jadi pelan-pelan kalau kasih pengarahan ke anak kayak gitu. Berarti Bang Tung ketika pertama kali kesini itu ada rasa sedih dan kenangan tersendiri ya berarti? Kalau untuk bergetar, hati sangat bergetar ya. Saya paksain, saya kuatin kayak gitu kan. Karena kebetulan kan doa bareng anak-anak kan, doa yang tanpa dinding ya, seorang anak-anaknya almarhumah kayak gitu, tanpa dinding udah langsung sampai kayak gitu. Walaupun cuman bacaan Mbak kayak gitu, insya Allah sampai. Bang Ibu, terakhir kan katanya abang belum bisa ngelihat barang-barang almarhumah. Kalau sekarang mungkin udah mulai kuat atau gimana sih bang pas ngelihat barang-barangnya gitu? Ya dari awal juga kan pengen banget ngelihat gitu, cuma saya belum sanggup sampai saat detik 7 hari juga ini. Saya belum sanggup untuk ngelihatnya kayak gitu. Sekarang saya belum sanggup melihatnya, karena kan emang kita berdua suka ngerapiin gitu kan. Saya paling apal barang almarhum dari mulai warna apa kayak gitu kan. Kayak saya kan suka warna hijau ya, itu beliau kalau pakai baju tuh setiap kapelan tuh warna hijau, dari hijau tua, hijau muda, dan hijau-hijau lain tuh pasti beliau beli kayak gitu untuk kapelan tuh. Emang dia mendiang nih tahu saya senang warna hijau gitu. Jadi gimana ya untuk ngelihatnya ya kayak gitu. Bahkan baju-baju kayak jaket kapelan kita aja saya nggak pernah lihat kayak gitu. Kita kan suka kapelan ya kalau mau kondangan, ke hajatan kayak gitu kan, ke acara tuh pasti selalu kapelan kayak gitu. Bang, kan pakaian sendiri nggak semua nanti anaknya akan pakai nih bang, akan disedekahkan atau gimana? Insya Allah itu pasti disedekahkan kayak gitu. Pasti saya sedekahin kayak gitu. Dan nanti masih disortir dulu kan, karena kan si kakak juga kan sama nih. Bisa pakai peninggalan almarhum tuh kayak baju, sepatu, petong masih muat. Sepatu kan sama kakinya dia sama almarhumah tuh kayak gitu. Jadi mesti kita pilihin dulu kayak gitu. Dan itu juga kan belum sempet kan, karena gimana ya, belum sempet ngilingin barang-barangnya lah, karena hati kan masih dalam keadaan luka kayak gitu kan. Bang, buat mengatasi rasa sedih, rasa kehilangan, kayak nggak usah hari ini pun sedih gitu kan udah nggak ada pengajian tuh di rumah yang lama kan. Udah nggak ada pengajian, biasanya kan ada orang assalamualaikum, nenteng gitu, assalamualaikum gitu. Jadi udah rasa sepinya udah ada gitu, cuman tetap berusaha untuk sama anak-anak untuk tegar kan mah. Anak-anak saya bilang udah doa aja, doain mami gitu. Jadi kita isi hati kita yang kosong. Boleh kita sedih manusia ya, cuma jangan terlalu berlarut kayak gitu. Saya ajarin ke anak kayak gitu. Boleh sedih boleh kayak gitu. Nggak mungkin kita manusia nggak mungkin nggak nangis, mustahil kan. Sedih boleh, nangis boleh kayak gitu. Cuman jangan terlalu berlama-lama kayak gitu kesedihan itu. Ini aja iringin sama doa udah itu aja yang kita bisa. Orang mati, orang meninggal kan
makanannya cuma itu doang, doa, nggak ada lagi. Kecuali kayak kita masih hidup kan bisa makan nasi, ayam dan sebagainya. Kalau orang meninggal, orang udah mati, ya udah makanannya udah hanya doa aja udah. Doa sebagai simbol ya air mawar, bunga kayak gitu aja. Terima kasih Abang. Terima kasih banyak.